नमस्कार सांग मैंने आई होप समस्ते भल थो तो सांग मैंने आज आम गोटे माने पॉलिटी जो आम रही पॉलिटिकल साइंस तार गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर डिस्कशन करवा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बरड अर्थात माने आनिकी निजर संविधान तैयारी करछि क्यों क्यों देशर संविधान रु विभिन्न जमी से जुग्म तालिका हो विभिन्न मौलिक अधिकार हो मौलिक कर्तव्य हो जमी कौन कह आउ रहा जमी रुषे ठार आनी कौन पंचवार्षिक योजना हो कि राष्ट्रपति पद हो यही सब माने भारत क्यों क्यों संविधान रु आनी केमी निजर संविधान ग्रहण माने तैयारी करछि आम संविधान समस्त जानिथिबो कि तैयारी हेबा जो 2 वर्ष 11 मास 17 दिन लागितिला अप्रोक्स माने 64 लाख टका खर्च होइतिला तो यही संविधान तैयारी पछरे जो आमे माने इंडिया क्यों क्यों देश बरड करके आनी सब माने सोर्सेस गुड़िक तार सोर्स गुड़िक तो से गुड़िक आम आज भिडियो डिस्कसन करवा भिडियोटी बहुत इंपोर्टेंट होगा जाऊँगी आपण मान एग्जाम निश्चय थे करूँ ये पॉलिटी एथु निश्चय गोटे क्वेश्चन आसो आप एग्जाम तो सांग मैंने आ गोटे कथा ये जो भिडियो जो मैंने पीडीएफ चाहते से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे तो सांग मैंने चलो भिडियोटी को स्टार्ट करवा तो सांग मैंने देख सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रथमे कौन रही जदि किए कोटा मैंने बुझीपारे मत कमेंट सेक्शन में पचारि पार भारतीय संविधान संशोधित प्रक्रिया क्यों देशर संविधान अणा जा जो आम संशोधित माने कौन संशोधन करुचे कौन संविधान कि भूल है तो ये जो संशोधन प्रक्रियाटा से क्यों आनीचे आम साउथ आफ्रिका ठार आनीचे और आमर जो रही आम संविधान केतोटी पार्ट्स रही संविधान भाग केतोटी भाग रही 25टी भाग 20तम भाग में कौन रही संशोधित प्रक्रिया रही जब पचार 20तम भाग रही किंतु केते धारा रही 368 धारा रही कौन संविधान संशोधन प्रक्रिया परवर्ती क्वेश्चन भारतीय संविधान जुग्म तालिका क्यों देशर संविधान आनीचे आम जो जुग्म तालिका रही कनकरेन्ट लिस्ट कहचे ता क्यों आनीचे आम ऑस्ट्रेलिया ठार आनीचे ये जुग्म तालिका ऑस्ट्रेलिया ठार आनीचे जुग्म तालिकार केतोटी विषय 52टी विषय किंतु पूर्वर 47टी विषय थिला ये लिखाई कहीदे आ हाँ ये आम संविधान सप्तम अनुसूची में 3टी तालिका रही 3टी तालिका कौन कौन केंद्र तालिका सेंट्रल लिस्ट राज्य तालिका स्टेट लिस्ट जुग्म तालिका कनकरेन्ट लिस्ट केंद्र तालिकार 100टी विषय रही चैप्टर रही आउ राज्य तालिकार 61टी रही पूर्वर 66 थिला बर्तमान 61टी हो जाए 5टी विषय कौटी मिसी जाइए जुग्म तालिका कारण ये 47 थिला ये बर्तमान हो जाए 52 जुग्म तालिका परवर्ती केउठारु संसदीय व्यवस्था और कैबिनेट सरकारी व्यवस्था अणा जाइए माने आम जो बरड करके आनीचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होगापी तो सेटा आमर जो आनीचे कौन आनीचे संसदीय व्यवस्था और कैबिनेट सरकारी व्यवस्था क्यों आनीचे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु आम आनीचे परवर्ती आमर जो 5 ईयर प्लान बा पंचवार्षिक योजना रही आम क्यों आनीचे आम रोसिया ठार आनीचे रोसिया ठार आम गोटे आनीचे फंडामेंटाल ड्यूटीज परवर्ती बा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान प्रस्तावना बा मुखबंधर भाषा और विचार क्यों आनीचे ऑस्ट्रेलिया ठार आम जो प्रिएम्बुल रही जहाँ आम मुखबंध कहचे संविधान द्वार कहचे से जो प्रिएम्बुल रही जमी बही खोलू खोलू गोटे आसुनी आम सूचीपत्र आसुचारी तो सेमती प्रस्तावना हूँ संविधान द्वार सदृश बा गोटे मंदिर देउल माने द्वार सदृश तो से प्रस्तावना आम क्यों आनीचे ऑस्ट्रेलिया ठार आनीचे मन रखियो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट एतिक कारण ये प्रस्तावना मान जो प्रिएम्बुल रही तार आज पर्यंत मात्र थरे संशोधन होती थरे संशोधन माने क्यों मसीह 1976 मसीह केतम संविधान संशोधन आईन अनुजाई 42तम संविधान संशोधन आईन अनुजाई फल थरे संशोधन है 3टी शब्द जोग करागला गोटे समाजवाद गोटे धर्मनिरपेक्ष आ गोटे अखंडता अर्थात सोशलिस्ट सेकुलार इंटरग्रिटी परवर्ती देखा जोटा बुझीपार मत पचारि पार मु तो जापारे आपने बुझुवे कि नहीं कि मोर बेस्ट देवाक चेष्टा करुँची देखो राष्ट्र निर्देशमूलक नीति बा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट स्टेट पुलिस तो यह आम क्यों आनीचे माने मौलिक आम जो रही मौलिक अधिकार पढ़ा पर आम डीपीएसपी पढ़ी था तो से जो डीपीएसपी आम कौटू आनीचे आयरलैंड रू आनीचे डीपीएसपी रे आम गांधीजी को किसी नीति पढ़ी था तो आम आयरलैंड आनीचे कौटा डीपीएसपी किंतु आयरलैंड क्यों आनीचे डीपीएसपी को ये लिखा जाइए से स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन आनीचे आयरलैंड आम आनीचे आयरलैंड कौटू आनीचे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन माने स्पेनिश संविधान आनीचे आयरलैंड आ गोटे डीपीएसपी आम संविधान कथा कहूँ डीपीएसपी आम संविधान चतुर्थ भाग जो आम कहली 25टी भाग अच्छी से 4 नंबर भाग में रही डीपीएसपी केते केते धारा 36 रु 51 धारा मध्य रही डीपीएसपी बा राष्ट्र निर्देशमूलक नीति परवर्ती क्यों संविधान आम आनीचे राष्ट्रपति निर्वाचन प्रेसिडेंट माने इलेक्शन क्यों आनीचे आयरलैंड
କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଅଣାଯାଇଛି ବା ମନୋନୀତ ଅଣାଯାଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡ। ବାଇକ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକତା ବା ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛେ ଯେ ଆମେ ୟୁକେ ଠାରୁ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଠାରୁ ଆଣିଛେ ଆମେ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦୁଇଟି ସଦନ ବା ଦୁଇଟି ଗୃହ ରହିବ, ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟରେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ରହିବ? ଦୁଇଟି ଗୃହ ବା ଦୁଇଟି ସଦନ। କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବ ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା। ଲୋକସଭାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲୋକସଭାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନିମ୍ନ ସଦନ ବା ଲୋୟର ହାଉସ୍, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କହିଥାଉ ଅପର ହାଉସ୍ ବା ଉଚ୍ଚ ସଦନ। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଦୁଇଟି ଗୃହ ବା ଦୁଇଟି ସଦନ କ'ଣ? ବିଧାନସଭା ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ। ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ହାୟର ବା ଅପର ହାଉସ୍ କହିପାରିବା। ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତାଙ୍କର? 6 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ଆଉ ବିଧାନସଭାର ସେମାନଙ୍କର 5-6 ବର୍ଷ, ରାଜ୍ୟସଭାର ମଧ୍ୟ 6 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ 1/3 ନା 2/3 ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରୁ। ବିଧାନସଭା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବିଧାନସଭା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧାନସଭା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ, ମାତ୍ର ବିଧାନ ପରିଷଦ କେବଳ 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି 28ଟି, କିନ୍ତୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଥିରୁ 6ଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା 28ଟିରୁ ଏମିତି 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଉଭୟ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ରହିଛି। ତ ବିଧାନ ପରିଷଦ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ତାର ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି କବତୁମ୍, KVTUM, କବତୁମ୍। କେରେ ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଏରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିରେ ବିହାର, ଟିରେ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ୟୁରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଏମ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ କେଉଁଟି ହେଉଛି ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବିକଶିତ ହୋଇଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 1935 ଯେଉଁ ରହିଛି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନିୟମ ଯେଉଁ ରହିଛି 1935, ସେଇଠୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାଂଶ କିଛି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ବା ରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛେ? ଆମେରିକା ଠାରୁ ଆଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ, ଜନସେବା ଆୟୋଗ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନିୟମରୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର ରିମୁଭାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେଉଁଠୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଆମେରିକା ଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। କେଉଁ ଦେଶରୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିମ୍ନ ଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଣାଯାଇଛି? ନିମ୍ନ ଗୃହ ଲୋୟର ହାଉସ୍ର ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଠାରୁ। ତାପରେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଣାଯାଇଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ? ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପିକର ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଅଣାଯାଇଛି? ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ବୋଧେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଆଣିଛେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦ ଯେଉଁ ଆମର ପିଏମ୍ଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପଦ ରହିଛି, ତାହା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛେ? ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଠାରୁ। ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ବା ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛେ ଆମେ? ସେଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ଆଣିଛେ। ଆମ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହା ସମ୍ବିଧାନର 108 ଧାରାରେ ରହିଛି। ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ କିଏ ଡକାଇଥାନ୍ତି ବା ଏଥିରେ ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପିକର, ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର। କେଉଁ ଦେଶରୁ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଯାଇଛି? ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏଇଟା ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଣିଛେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଏଇଠୁ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନା ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ GKGSର। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଜାପାନର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜାପାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଉତ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ଏଇଟା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935, ଏଇଠୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନେକ କିଛି ଆଣିଛି, ମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଆଣିଛେ। କେଉଁଠୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935ରୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଉତ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି? ଭାରତ ଯେଉଁମାନେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଭାରତ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି? କାନାଡ଼ା ଠାରୁ ଆଣିଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟ ବିଭାଜନ, ଏଇଟା କାନାଡ଼ା ଠାରୁ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ତାହା ରୁଷିଆ ଠାରୁ ଆମେ ଆଣିଛେ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆଣିଛେ? ଆମେ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଆଣିଛେ। କ'ଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାର? ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 12ରୁ 35 ତୃତୀୟ ଭାଗର 12ରୁ 35ରେ ରହିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ DPSP, ସେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗର 36ରୁ 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କ'ଣ DPSP? ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ, ସେଇଟା ଆମର କେତେ? ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଆମର
काठू आनीचे जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा आम आनीचे अमेरिका ठारू। परवर्ती आईन समान सुरक्षा पर्याय क्यों देश आनीचे अमेरिका ठारू। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य मानकर मनोनयन आम आनीचे आयरलैंड ठारू। परवर्ती क्यों देश प्रथम संघीय शासन प्रणाली ग्रहण करथिला क्यों देश प्रथम संघीय शासन प्रणाली ग्रहण करथिला से होची कनाडा। जरूरी कारण इमरजेंसी जो आमर रही कौन सिचुएसन से समय हेटा आम कौन आनी क्यों देशर संविधान जर्मानी रु। जुग्म तालिका आम पढ़ीचे ऑस्ट्रेलिया रु। भारत संघ बा यूनियन शब्दटी क्यों आनी कनाडा ठारू। आ गोटे अवशिष्ट क्षमता जहाँ संविधान धारा केते रही अवशिष्ट क्षमता संविधान धारा यहाँ जो अवशिष्ट क्षमता ये जो संविधान धारा 248 रही 248 यहाँ अवशिष्ट क्षमता बा रेसिजुआरी पावर आम कही था यहाँ आम कनाडा ठारू आनीचे। परवर्ती देखिए सांग मैंने परवर्ती महाभियोग बा इम्पिचमेंट जहाँ आम कहे ये महाभियोग प्रस्तावटा आम भारत आनीचे अमेरिका ठारू। उपराष्ट्रपति पद ये महाभियोग जो प्रस्ताव यहाँ महाभियोगटा काटी लगी था राष्ट्रपति लगी था जो राष्ट्रपति को महाभियोग पद माने महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटा जाए ये जो महाभियोग प्रस्ताव ये संविधान केते धारा रही 61 धारा रही। उपराष्ट्रपति पद भारत आनीचे अमेरिका ठारू। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत आनीचे कौटू अमेरिका ठारू। तो सांग मैंने एति 36 क्वेश्चन थिला माने इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेस से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निजर संविधान तैयारी पई कौन कौन जिनस क्यों क्यों देश मानकर बा क्यों देशर संविधान ठारू आनी मैं आशा करी समस्ते एगुड़ी पढ़े निश्चय ये गोटे ना दुईटी क्वेश्चन जब पॉलिटर क्वेश्चन आसे ये ही फसब आ संविधान धारा ये बहुत किसी मुझे आपको बुझाई चेष्टा करछि। तो सांग मैंने आज एति रोची नमस्कार।